Napoles, as Minugulin, shout out po sa inyo. Mandy Baras, Lia De Leon, shout out. Ma'am Judelie Manopag, shout out po sa inyo po. Ariel, Lia De Leon, bigyan shout out sa iyo ni Ariel. Grace Navarro, mami. Lalamin daw sa mga shout out po sa iyo ni Grace Navarro. Kita Grace. Malilia Balsita, dudang jacket na naman dito. Nandiyo din yung malupag shout out po mga Santa Napoles. Archie, hello po sir Archie, good evening. Ma'am Valentin, hello po Ma'am Valentin. Sir Noel Jean, asa man ni? Dang, wala pa jacket ko. Sir Noel yung jacket. Yuli Cueva, shout out po. Archie Salvador Juday, please, bakit shout out kay Tito, sani? Tito Ariel mo. Uy. Yan. Shoutout po kay Tito Ariel. Ay, si Tito Ariel. Sino yan? Sige, Tito Ariel. May Tito na lang. Sige na. Shoutout Dudang. Sabi ni, Kuya Michael Adriel Lianos. Sige. Tapos sinigar siya, sa tapos sinigar siya. Good evening. Ano daw? Ariel, ayusin mo, magtarong ka. Hilahin ka talaga yung lato-lato mo. Hala, stickers! Lato ni Kuya Ariel. Ano yun? Uy, Tito na. Sana all Tito Ariel na. Ay, sante ko. Kinilig si Dudang. Totoo yan. Kinilig talaga siya, guys. Naka-jacket siya kasi yan siya yung nilalamig. Salamat daw sa jacket. Welcome po, Sir Noel. Ay, ang harap. Ano daw? Anong ulam? Wala na. Wala. Ano lang, nag-ano lang kami ng fried rice with corned beef. Hinalo. Why? Bakit? Wala. Corned beef sa kanin. Hinalo Corned beef po ang ulam. Fried rice with corned beef. Ayan, nandito na ako guys. Good evening, Joday. Sa inyo quick live lang. Hi guys. Tita Gina de la Cruz, mega love shoutout daw po. Good evening, Juday. Good evening po, Tita Rosemary. Ay, dito na lang natin siya kasi ako ay nilalamig. Kailangan ko din ng jacket. Jacketan nyo nga ako, guys. Het. Good evening, Juday Morales. Hello po, Tita Hilda Flores. Sungit naman ang auntie ko, girl. Aray ko. Gandang gabi, Juday. Hello po kay Pinong Ziki. Shoutout po Las Biminda Golingan. Shoutout po sa lahat. 147 live viewers natin. Out sa inyo, guys. Salamat po sa inyo lahat. Shout out po sa inyo po. Good evening po sa inyo lahat. Please thumbs up po tayo, guys. Live viewers po. Like and subscribe po. Chures. Nag-request. Juday ng Gabon, shout out. Hello po kaya Rolly. Sa YouTube channel. Hindi nangyayari naman. Nagdaan lang. Ay, wait lang. Sana all may palalab, bro. Sana all, Tadodang. May palalab kan daw si Kuya Ariel. Ang tito mo, Ariel. Juday, dumating sa hindi ko pa alam. Pa-jacket kay Rosel Sonia at Judelin. Like and share po tayong lahat. Opo. And, lubat na rin pala aketch. Huwag ka na? Mag-out na din ako mamaya. Pero lang, carry pa yan. Astro Boy, magandang gabi, bro. Sabi yan ni Cowell. Wala pa akong jacket. Good night sa inyong lahat. Good night po kay Ate Cindy Garcia. Papagwapa ko. Ay, papagwapa daw siya. Ano ba yan? Maganda kantikers. Kay Miss Anton, nagalab shoutout po. Juday ang gwapa sa imong tita Dodang. Nya! Sana all. Meow. Ang ganda talaga yan. Manayin sa akin. Meow. Hi Dudang and Juday, shoutout watching from Kuwait. Hello po Tita Elsie. Hello po Tita Gina. Juday, kinsa man ang lalaki diha. Si Bilog ang Bilog, di ka nga ni. Dali mo. Gusto ko na yung puti.
Ay, hanep, nakapugol ka dyan. Ha, hindi man. Hindi pa.